Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لخمسة نطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. إلى حمد سيدنا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم إلى حضرات جميع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم إلى حضرة عبد الله بن مسعود وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسائر أولياء الدين الذين بلغوا الدين ببلدنا هذه ثم الذين يلونهم من بعدهم إلى الدين. ثم إلى حد مؤسس مهد النوري أنور وإلى حضرة الشيخ محمد بدر الدين أنور وإلى حضرة الشيخ عبد الحميد. إن الله يؤني درجاتهم في الجنة يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وبركاته وأسرارهم. وأن الله يبلغنا زيارة الحرمين بجاههم عند الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع سادنا ومساكنا والدنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إلى نبينا آدم وحواء وإلى جميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا. إن الله يدعو بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لأحد من هذه الجمعية حاضريهم وغائبهم إن الله يوسع لهم الرزق الحلال وييسر لهم أمور الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدنا سليمان وسيدنا إبراهيم على سيدنا محمد وعليهم الصلاة والسلام وأزكى ذي القرنين إن الله يؤتينا بركات مسك الأشباه والأرواح بلا نسب ولا ضر ولا تعب وإن الله يقضي بركاتهم حاجاتنا ويطيل آمارنا في طاعة الله ويخدم لنا بالسعادة وحسن الخاتمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حفظ مؤلف هذا الكتاب شيء إمام يحيى بن شريف الدين النووي له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وضلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار
التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم احسن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقدار فنسترزق ظالمي رزقك ونستعتف شرار خلقك ونستقل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك عن الفقر والدين يا وهاب يا رزاق يا ذا الطول يا منعم اللهم إنا نشهد أن الفضل بيدك فأتنا الأرزاق بسهولة بين خلقك حتى تشهد الناس عجائب فضلك يا ذا الطول العظيم اللهم اجعل أيدينا عليا بالعطاء ولا تجعل أيدينا سفلى بالاستعطاء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من فضلك الواسع وجودك السابغ ما تغنينا به عن جميع خلقك يا واسع يا جواد اللهم وسع رزق كل أحد من هذه الجمعية حاضريهم وغائبهم وجميع من نشرها وعمرها بأسرار قراءة سورة الواقعة واقض حوائجنا وحوائجهم يا قاضي الحاجات يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها وأهلنا وأولادنا وذريتنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام بلطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para bapak, para ibu ingkang mulya, alhamdulillah monggo kita sareng muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga sonten menika kita tasih diparingi kesempatan hadir wonten majlisil ilmi wonten masjid ingkang penuh kalian barokah menika sarana kawontenan sehat wal afiat.
Salawat ugi salam ugi tansah kaatur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman alladzi turja syafaatuhu. Mugi-mugi kita sedaya dipun akui sebagai umatipun sehingga wonten dinten kiamat kita asal syafaatil uzma, syafaat ingkang agung saking Gusti Kanjeng Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kawula hormati, melanjutkan yang kita bahas kemarin, yakni yang berhubungan dengan fungsi dari niat. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Wa man utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijraiman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fahijratuhu mongko utawi hijraiman iku ilallahi tetep maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa man kanat lan utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijraiman iku lidunya krana dunya yusibu kang ngenani sapa manha ing dunya awi mar'atin utawa wadon yang kihu kang nikahi sapa manha ing imra'ah fahijratuhu mongko utawi hijraiman iku ilama maring barang hajarah kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Wingi kita bahas innamal a'malu binniyat. Segala amal atau segala ibadah itu bergantung kepada niatnya. Maka ketika seseorang itu hijrah karena Allah dan karena mengikuti ajakan Gusti Kanjeng Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala dari hijrahnya itu, yakni pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang hijrah karena tujuan dunia, yang ingin memperoleh dunia itu, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan tujuannya. Niki ngeten. Rumiyin nalika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hijrah kepada para sahabat mim Makkah atau mim Bakkah. Makkah niku rumiyin namine Bakkah, lalladzi bi Bakkati mubarakan, kemudian menjadi Mekah. Wong barat menyebutnya Mekah, Mekah. Hijrah dari Mekah ke Madinah karena situasi dan karena perintah Allah. Dakwah wonten Madinah waktu niku sudah memungkinkan. Kanjeng Nabi niku dakwah wonten Madinah itu sebanyak 13 tahun. Wonten Mekah niku 13 tahun. Wonten Madinah itu 10 tahun. Totalnya adalah 23 tahun. Mergo napa? Kanjeng Nabi niku diangkat sebagai rasul niku yuswane 40 tahun dan beliau wafat di usia 63 tahun. Artinya apa? Semenjak Kanjeng Nabi niku diutus SK kerasulan, SK kenabian dan kerasulannya ini turun, khatamin nubuwah warisalahnya itu turun, maka Nabi tidak pernah diam. Dalam waktu 23 tahun niku dakwah terus Kanjeng Nabi untuk mensiarkan ad-dinul Islam. Nalika niku tiyang kafir Quraisy kan nyembah berhala, Lata, Uzza, nyembah reca sing wonten di sekeliling Ka'bah waktu niku. Nah, jadi Nabi itu mengikis kemusyrikan orang-orang Quraisy pada waktu itu dengan cara dakwah. 3 tahun beliau dakwah bisirri, dakwah dengan rahasia atau dengan sembunyi-sembunyi.
Ora terang-terangan, meneng-menengan. Niki strategi nih Kanjeng Nabi dakwah. Nopo kok boten langsung terang-terangan? Karena Nabi belum ada temannya waktu itu. Dan wonten koncone dadi kudu alon-alon. Jadi ibaratnya dakwah di tengah-tengah wong Hindu umpama di Indonesia, dakwah di tengah-tengah wong Buddha. Ibaratnya ngoten, Kanjeng Nabi dakwah di tengah-tengah orang kafir Quraisy sing nyembah berhalon. Alon-alon. Jadi Nabi itu napa sembunyi-sembunyi ngejak konco-koncone sing cedhak. Diajaklah Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam. Akhirnya Abu Bakar masuk Islam. Diajaklah misanane Kanjeng Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajah masuk Islam. Diajaklah karwane Gusti Nabi Sayyidah Khadijah untuk masuk Islam. Terus ngoten orang-orangnya dekat oleh Nabi diajak masuk Islam. Lambat laun Nabi niki angsal rewang. Setelah 3 tahun Nabi ini sudah memperoleh teman, turunlah perintah untuk i'rad, untuk terang-terangan adil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Jadi dakwahlah Nabi dengan terang-terangan. Nah, jadi 3 tahun Nabi itu bisri, kemudian dakwah dengan terang-terangan. Bagaimana setelah Nabi ini dakwah dengan terang-terangan? Luar biasa ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Segala upaya dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk menghambat dan menghalau dakwah Islam. Mulai dari mengembargo ekonomi, sampai embargo ekonomi niku tidak boleh orang-orang Quraisy waktu niku adol tinuku nang wong Islam. Jadi le wong dianggap Islam wis gak didoli. Itu berlangsung beberapa tahun hingga kemudian ini menguji terhadap keimanan orang-orang Islam. Yang wong Islam niku boten kuat, ya bisa saja orang Islam itu kembali pada agama nenek moyang, yakni agama Lata dan Uzza, murtad. Tetapi alhamdulillah orang-orang Islam yang ada pada waktu itu tetap kuat. Ngoten. Jadi bermacam-macam upaya dilakukan untuk menghambat dakwah Islam. Ujungnya atau hal yang paling dianggap sangat memprihatinkan dan paling parah kalian Gusti Kanjeng Nabi enggak menika menyiksa beberapa budak yang masuk Islam pada waktu itu, yang diantaranya adalah Bilal bin Rabah sing akhirnya dadi tukang adane Gusti Kanjeng Nabi. Keronten suarane penak merdu sebagai muadzinnya Kanjeng Nabi. Akhirnya Bilal bin Rabah nih disiksa di bawah terik panas matahari padang pasir. Kalian Abu Jahal digencet kali watu. Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat yang lain terancam, sehingga Nabi ini khawatir kalau nanti korban bertambah lagi berjatuhan. Turunlah perintah hijrah. Kanjeng Nabi asal perintah saking Gusti Allah untuk pindah dari Mekkah menuju Madinah, dari Bakkah menuju Yasrib, lumiyin namanya Yasrib. Nah, hijrahlah Nabi dari Bakkah menuju Yasrib atau dari Mekkah menuju Madinah. Sebelum itu niki ada beberapa orang Madinah yang baiat dan Gusti Kanjeng Nabi. Jadi sebelum Nabi niki hijratan Madinah, ibaratnya Madinah niki antara nih Jawa Timur ambek Semarang, Jawa Tengah, utawa mendekati Jawa Barat lah, ibaratnya ngoten. Jadi orang Madinah itu sudah ada yang datang ke Mekah waktu itu, manggi Gusti Kanjeng Nabi, berjumlah sekitar 7 orang melaksanakan baiat
Baiat nopo? Baiat setia. Masuk Islam. Masuk Islam dan berjanji setia untuk melindungi orang Islam. Nah, 7 orang ini kemudian kembali ke Madinah. Yang asalnya dari Madinah ke Mekah ini, 7 orang ini kembali ke Madinah. Ini peristiwa ini niki disebut dalam sirah al-Islamiyah atau sejarah Islam dikenal dengan Bai'atul Aqabah al-Ula. Bai'atul Aqabah yang pertama. Karena bai'atnya dilaksanakan di Bukit Aqabah, sehingga disebut dengan Bai'atul Aqabah al-Ula. Kemudian beberapa tahun kemudian datang lagi orang-orang Madinah yang asalnya 7 ini berkembang menjadi sekitar 16 orang. Datang lagi ke sowan dan Gusti Kanjeng Nabi dan Mekah, di baiat di Bukit Aqabah lagi. Mereka kemudian di baiat yang berjumlah sekitar 16 orang lagi. Baiat masuk Islam, baiat setia terhadap Islam, melindungi orang-orang Islam. Peristiwa niki disebut dengan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Wangsul pun berarti orang di Madinah itu yang aslinya 7 niku ketambahan wong 16. Sudah cukup beberapa komunitas yang ada di Madinah itu. Setelah itu ketika Nabi terancam, para sahabat terancam di Makkah, Nabi menginginkan untuk hijrah ke Madinah. Jadi mereka yang asalnya 7 orang ditambah dengan 16 orang niki yang ada di Madinah ini yang kemudian dikenal dengan sahabat Ansor. Sahabat sing nolong dan sahabat sing hijrah. Sahabat sing hijrah tuh ke Mekah niki namanya sahabat Muhajirin. Hijrahlah orang-orang Mekah menuju Madinah. Namun kelompok hijrah ini bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada yang ikhlas karena Allah dan karena mengikuti ajakan Rasulullah, atiullah wa atiur Rasul, berangkat hijrah ke Madinah. Lah niki boten terencana mateng boten. Ini terkesan mendadak. Sehingga mereka ini dalam waktu yang mendadak itu yang betul-betul ikhlas mengikuti perintah Allah dan ajakan Rasulullah. Ini beberapa sahabat meninggalkan istrinya dadaan, meninggalkan masyarakat Mekahnya dadaan, meninggalkan mungkin kebun kurmanya yang ada di Mekah dadaan, menuju Madinah demi mengikuti ajakan Gusti Kanjeng Nabi. Nah, kelompok yang pertama ini adalah kelompok sahabat-sahabat yang ikhlas, as-sabiqunal awwalun. Nah ini faman kanat hijratullah wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya berarti niate ikhlas krono Allah, nggih angsal walasan saking Gusti Allah. Ngoten. Kelompok yang kedua adalah hajarul lidunya. Kelompok yang kedua sahabat yang di Mekah niku wonten sing beneran aku tak melok hijrah ke Nabi. Aku tak dagang nang ono Madinah. Nah, Madinah cara geografis, cara buminya, tanahnya niku langkung subur dibanding kalian Mekah. Ada yang tujuannya adalah beneran aku tak melok hijrah, aku tak dagang di kono. Lah sahabat sing kelompok yang kedua niki angsal nopo? Ya angsal bathi tok. Ora oleh ganjaran. Sing niku kan ikhlas karena Allah. Niki krana kepengin nyambut gawe, ya oleh dunya tok. Wonten malih kelompok yang ketiga adalah limra'atin, untuk perempuan ingin menikahi wanita-wanita yang ada di Madinah. Beneran wis kesempatan untuk menikah lagi berada di Madinah. Ini kelompok yang ketiga. Nah terus apa kelompok yang ketiga? Ya oleh bojo tok. Mboten angsal ganjaran. Nah jadi hadis ini mengisyaratkan tentang ikhlas oleh ganjarane wong nalika ibadah kok Gusti Allah bergantung ning niate iki. Nah, jadi ternyata niat itu menentukan terhadap
ikhlas dan tidaknya amal seseorang, yang dari ikhlas dengan tidaknya itu nanti dia layak atau tidak untuk mendapatkan ganjaran saking Gusti Allah. Itu yang pertama, fungsi dari niat. Adapun fungsi yang kedua niat itu adalah litamyizil ibadah minal ibadah walitamyizi bil ibadah ba'daha am ba'din, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau adat, dan untuk membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah. Maksudipun ngeten, kadang-kadang perkara niku sudah kita laksanakan setiap hari, itu namanya adat. Kayak nopo raup atau membasuh wajah, itu kan sudah kita laksanakan setiap hari raup niku. Kadang-kadang kita juga melaksanakan yang namanya mandi. Ya, itu juga merupakan adat istiadat kita. Kadang-kadang kita ini juga duduk-duduk, yang lungguh ya lungguh biasa. Itu merupakan adat istiadat. Maksud dari niat untuk membedakan ibadah dengan adat istiadat adalah ketika sesuatu yang kelihatannya adat istiadat itu kita niati, maka akan berbeda nilainya. Raup lek boten niat ya mek raup biasa, tapi lek diniati nawaitul wudu'a ya dadine wudu. Lah niku lho. Itu maksudnya fungsinya niat untuk membedakan ibadah dengan adat istiadat. Atus lem atus biasa yang menyek seger litabarrut, cek seger, cek adem awake, cek seger. Tapi ketika diniati kati Jumatan, atus keramas misalnya, ya dadi oleh ganjaran. Dadi ini atus sunnah. Mboten riyaya misalnya isu-isu wis atus napa keramas niat krono Idul Fitri, ya oleh ganjaran. Jadi malih olah adat istiadat krono napa? Krono diniati niat li Idul Fitri. Lah apalagi mandinya itu memang mandi wajib, apa karena jinabat, apa karena haid, apa karena wiladah. Jadi mandinya malih bernilai ibadah. Niku maksudnya membedakan antara ibadah dengan adat istiadat. Panjenengan melebet wonten masjid ini, yang jenengan melebet Allahumma ftah li abwaab rahmatik, dari pintu dari mana jenengan masuk pertama dari masjid, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmat panjenengan ya Allah. Lebetan masjid bismillah Allahumma ftah li abwaab rahmatik, panjenengan buka rahmati panjenengan welasi panjenengan ya Allah, kula mlebet ten Baitullah, ten griyane rahmati panjenengan ya Allah, dan masuk di masjid. Kemudian masuk di masjid, salat tahiyatul masjid misalnya, berarti angsal ganjaran salat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu dia duduk. Kalau dia itu duduk, jenengan niki duduk di dalam masjid ini tidak nawaitul i'tikaf hadzal masjidi lillahi taala, niat ingsun i'tikaf wonten masjid karena Allah taala, nggih lungguh panjenengan niku boten angsal ganjaran mboten, karena tidak diniati i'tikaf. Lho kula wiritan ya wiritane sing oleh ganjaran, lungguh ora. Dadi kesempatan ganjaran niku kathah. Tetapi kalau panjenengan setelah sholat tahiyatul masjid atau misalnya langsung lungguh setelah duduk, dia nawaitul i'tikaf hadzal masjid lillahi taala, sakniki niki jenengan niat ingsun i'tikaf ing dalem masjid krana Allah taala. Lungguhe panjenengan niki lho senajan ora wiritan, apa maneh wiritan. Lungguhe jenengan niki lho senajan ngantuk, apa maneh gak ngantuk, itu sudah dapat pahala. Loh enak lah. Makanya ketika Nabi rumian namanya kalau sudah masuk 10 hari akhir dari bulan Ramadan, Nabi itu merokobah, tambah ningkat sergepe oleh nang masjid i'tikaf. Jadi bahasanya itu i'tikaf,
Longgo nek masjid niat iktikaf. Tapi yo enggak mungkin lah musatan double. Apa? Allahumma ftah li abwaaba rahmatika, mari ngono ganjarane tahiyatul masjid, mari ngono ganjarane iktikaf, niat salat zuhur, usolli fardhu dzuhri rakaat, usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Ya jadinya zuhur. Jadinya salat zuhur. Ketika panjenengan usolli fardhul asri, ya jadinya salat asar. Ketika panjenengan usolli fardhul maghribi, ya jadinya salat maghrib. Sing padha rakaate zuhur ambi asar. Kan sama-sama 4 rakaat. Rakaat panjenengan, rakaat pertama setelah Fatihah jenengan maca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah jenengan misale maca al-ikhlas qul huwallahu ahad, salat zuhur. Salat asar jenengan sami, setelah Fatihah rakaat pertama baca salat al-kafirun. Setelah Fatihah rakaat kedua baca surat al-ikhlas qul huwallahu ahad. Kan gak ada bedanya. Odo yo persis petang rakaat. Sing bedane nopo? Usolli niku lho. Usolli fardhu dzuhri ambil usolli fardhul asri. Nah, berarti fungsi niat samping niku wau agar ikhlas. Yang kedua untuk membedakan adat istiadat dengan ibadah. Yang ketiga untuk membedakan tingkatan ibadah. Iki wajib apa sunnah, iki asar apa zuhur. Nek subuh, nah, jenengan qobliyah subuh atau fajar, padha-padha rong rakaate. Misalnya fajar panjenengan salat saderenge salat subuh misalnya 2 rakaat. Maca napa? Misalnya alam nasrah dengan alam taro misalnya, utawa kul ya ambil kulhu misalnya. Subuh ya padha persis. Sing bedakno usolli sunnatal fajri utawa sunnatal qobliyatas subhi ambil usolli fardhos subhi. Nah itu maksudnya niat. Jadi ternyata niat itu fungsinya adalah vital di dalam ibadah. Milo ketika kita melaksanakan ibadah itu betul-betul ditata niate, mulai wudu, salat, mangke zakat, poso, sing ditakdirno hajine ngoten ditata sarana sae kersane napa ibadahe cek sah. Ini yang disebut dengan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Saben-saben wong sing ngamal gak ono ilmune iku besar kemungkinan ibadah iku ditolak, tegesi ora diterima. Wonten kitab Zubat diterangkan ngoten. Lah sasampun semerep ngeten iki maka tidak akan ada yang namanya mardudah. Krana wis ngerti niat iku tibake hal sing vital sing utama di dalam ibadah. Berarti sudah bi ilmin. Nah, itu fungsinya ilmu sebagai imam niku nggih niku ngoten. Pun niku masalah pembahasan niat. Kita lanjutkan ten hadis berikutnya. Al haditsu ay hadzal hadis utawi iki iku hadis. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharus safar. Keceritakan saking Umar radhiyallahu an kala ngendika Sayyidina Umar bainama nahnu julusun ing dalem nalikane utawi kita julusun iku padha-padha lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ngersani Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ing dalam suwijine dina itu mataan tolaa muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang sadidu bayadi thiyabi kang banget putih kelambine sadidu sawadi sya'ri kang banget irenge rambute. Sampun dah. Nggih, sampun iku berarti masalah bahasa niat sampun insyaallah pinjing
kita lanjutkan pembahasan tentang hadis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.